Silamo buka benganiga. Ala kira dungo. Ko ay tungo wa khulafa'u rashidina. Aninga khalifa kanalung. Abubakar ma khalifa kanadini. Ala kira ya dala sallallahu alaihi wasallam. Afu Abubakar ma ko Abubakar ye khalifa kanale. Khulafa'u rashidina. Afolo Abubakar li. Abubakar fatule ko. Khulafa'u rashidina. Aflana Sayyidina Umar bin Khattab, Umar al-Faruq. Ale me tieni galon fara ɲɔgɔn kan. Khulafa'u rashidina. Asabana nimodo ore Usmana bin Affani. Ale le khulafa'u rashidina o sabana ye. Khulafa'u rashidina nanna ore Ali ibn Abi Talib. Ole khulafa'u rashidina nanna ye. Ni ko ala kira yɛrɛ ko ta ko ale nɔra bilaw n'ale taara minnu bɛ bila ale nɔ la n'u kanalen don o de ye rashidina ye u kanalen don ala kira yɛrɛ u ka kana fɔ a ko a ye tugu n kɔ a ka tugu olu kɔ n'u ye fɛn fɛn fɔ ne kɔfɛ ko ni Abubakar ye fɛn fɛn fɔ ko nin ye diinɛ dɔ ye a ye tugu o kɔ Umar mana fɛn fɛn fɔ ko nin ye diinɛ dɔ ye a ye tugu o kɔ Usmana mana fɛn fɛn fɔ ko nin ye diinɛ dɔ ye a ye tugu o kɔ Ali mana fɛn fɛn fɔ ko nin ye diinɛ dɔ ye a ye tugu o kɔ ko hali n'ale ala kira m'o fɔ sallallahu alaihi wasallam ne ko silamɛw ka san jati dɔnna jɔnni ka tile la dɛ e b'a dɔn kulafaw cɛla e t'a dɔn janvier dun sani janvier ka sa kalo laban min bɛ yen ko décembre mun ko la mun fɛti voilà ni 31 sera k'a bɛ 31 fêter ko san dɔ yɛlɛmana san kura dɔ nana k'o ye janvier i b'o dɔn kɔni i b'o dɔn i b'o dɔn mais silamɛw ka san a sɔrɔla cogo min na i t'o dɔn e dun alhamdulillah ni y'a sɔrɔ i ye dɔn in dɔn ko i bɛ san jate kɛ n'o ye tiɲɛ don parce que fɛn caman bɛ an ka jamana kɔnɔ ko c'est un pays laïque voilà an ka kalan caman bɛ kɛ mun na kalan fanba ye jumɛn ye français gouvernement ka kumakan ye jumɛn ye télé filɛ n'i ye télé filɛ télé journal ye jumɛn ye français ko langue officielle o ma fɔ ten ya c'est une langue officielle plutôt c'est une langue officielle c'est pas ça o kumana o langue officielle e y'o dɔn parce que i donna o première année la k'o deuxième année kɛ k'o troisième année kɛ k'o quatrième année kɛ k'o cinquième année kɛ k'o sixième année kɛ ka b'o la septième huitième ko defu i bɛ ka siran defu bɛna kɛ cogo di n b'o sɔrɔ wa n t'o sɔrɔ wa k'o examen kɛ ka b'o la ko baki n b'o sɔrɔ wa n t'o sɔrɔ wa k'o fɛnɛ kɛ ka bɔ yen ka na b'o la k'a taara sanfɛ kilasi la k'o ye université tɛ a y'o kilasi fɔlɔ kɛ k'o filanan kɛ ka b'o la k'a nana jumɛn sɔrɔ ko master ka nin bɛɛ kɛ maîtrise kɔfɛ maîtrise dabilala bi ko DA ka bɔ DA la ka na master la ka b'o la k'a kɛ ko doctorat b'a bolo sisan ne ko e ka silamɛya doctorat ye jumɛn ye ne k'ale ka silamɛya doctorat ye kuranɛ namu laminɛ n balimakɛ e k'i ta kɛ namu laminɛ donc ne y'a faamu français ka doctorat de fɛ livre ya ouais olu ka doctorat ye mun ye e k'i ka doctorat dɔn e t'i ka doctorat dɔn wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim la ilaha illallah astajib lana ni ne ka doctorat ye awɔ ka sira ala ɲɛ fo ka t'i nin bɔ ka sira ala ɲɛ waati bɛɛ lajɛlen na o de y'i ka doctorat y'i bolo i n'o de bɛ sa i n'o de bɛ taa alikaburu kɔnɔ i n'o de bɛ wuli ka jɔ alikiyama don i n'o de bɛ taa jɔ alikiyama kɛnɛ kan i ka kiiri bɛ tigɛ n'o de ye i n'o de bɛ taa alijinɛ kɔnɔ ne y'i ka doctorat ye doctorat bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a doctorat belebele silamɛw ka doctorat ba o de ye nin ye atakuwala kuranɛ kalan bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ k'ala kira ka sariyaw kalan n'o ye hadisi ye o bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ silamɛw ye sariya minnu bila k'a b'i ka silamɛya ye i bolo o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ atakuwala e mɛ ala ko ten yan wattaqullaha wa yu'allimukumullah sira ala ɲɛ dɔrɔn n balimakɛ ne siranna ala ɲɛ ala b'i ladɔnniya i mago bɛ kan o kan na i mago bɛ dɔnni dɔnni na ko n'i bɛ fɛ k'a dɔn dɔn ittaqullaha o de kama a y'a fɔ yɔrɔ taama wa n'a bɛ takuwala fɔ kuma o kuma a b'a ɲɛsin muminiw de ma a mago tɛ kafiri la o ala ka sira tɛ kafiri fɛ ala mago tɛ kafiri la
n'a ye kafiri ja a ka balo n'a ye kafiri ja a ka sa ala mɔgɔ foyi t'a la ala bɛ k'a kɔnɔ alikiyama don a kuma dɔgɔyalen k'a sɔri a ka tasuma kɔnɔ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun an bɛɛ ye ala ta ye wa an bɛɛ bɛ se ka taa alaw tala ma n balimakɛ a takuwalaye n'i y'o dɔn dɔrɔn i bɛ lafiya wa n'i ye takuwalaye dɔn i mago bɛ dɔnni fɛn fɛn la ala b'a bɛɛ d'i ma a ye na ka sira ala ɲɛ nin kalo in nin don in nin su in na k'a daminɛ nin na fo ka taa se sa waati ma k'a daminɛ nin na fo ka taa se ne sa waati ma e min bɛ ka ne lamɛn ne min bɛ ka kuma e min bɛ ka lamɛn laminɛ fo ka taa se an bɛɛ sa waati ma a takuwala an ka sira ala ɲɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen o bɛɛ sɔrɔla nin su in de kɔnɔ an bɛna don walanda kɔnɔ ni mun ye k'i fari foni k'a dɔn i ka dɔn fɛn min bɛ su in na bonya min b'a la i kan k'a dɔn k'a yira i ka kabilaw la cogo min na i n'a fɔ n y'o fɔ dutigi kelen kelen bila lajɛlen ka nin yira du la ne yɛrɛ tɛ du in dɔn e b'a yira cogo di sisan an jɔra yɔrɔ jumɛn n'an bɛna ta ye an jɔra min awɔ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bisimilayi fɔra an jɔra min an y'o fana fɔ waaleykum salam wa rahmatulahi wa barakatuh i b'an jɔyɔrɔ dɔn wa n balimakɛ e ɲininkala i ye tubabuw ka san dɔn o tuma ne ko n ko silamɛw ka san n'i b'a dɔn wa kalla wa hasha silamɛw ka san n'i bɛ fɛ k'o dɔn i tulo ma jɔ i k'a lamɛn bi silamɛw ka bɛnkan munna ni san bilala a san bilala jɔnni ka tile la n y'i ɲininka o la n ko kulafɔ rasidina jumɛn ka tile ko bɛnkan kɛra k'a fɔ ko nin kɛra silamɛw ka san ye a ma kɛ ala kira tile la o ala kira tile a ma kɛ fiyewu ala kira tile bannen sallallahu alaihi wasallam Seydina Abubakar tile nana ale de ye kalifaw fɔlɔ ye ale fana tile la silamɛw ma bɛnkan kɛ san kan fiyewu o tile bannen Seydina Umar bun Khattab de nalen sa bɛnkan commencera ka na daminɛ parce que silamɛw commencera u mako nana jɔ dati la e bɛ dati dɔn an b'an ka sanw dɔn ni mun ye an bɛ don dɔn ni mun ye n ko sɔn fili kana kɛ parce que ko dɔ de kɛra o san kunbɛn sera a commencera ka ɲagami silamɛw ma u y'a essayer k'u b'a ta ni jati wɛrɛ ye mun kosɔn e k'a faamu u b'a ta ni mɔgɔ diinɛ wɛrɛw ka jati ye u b'a ta ni diinɛ wɛrɛw ka jati ye e t'a marigi dɔn wa voiture ka ca dɛ a y'a kɛ to ji dɔ jan ko an balimakɛ dɔ ka mobili bɛ giri k'a b'u ɲɛ k'u bɛ faga bɔ ko mobili giri don a ma se k'a mariki fɔ ni tigi min ta don a tigi ka taa b'o ɲɛ faamuyali ko ɲuman ala k'a d'a ma ala ka ni sababa bɛn o tuma n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ don walanda kɔnɔ Seydina Umaru selen Seydina Umaru ka tile selen jati nana commencer silamɛw mako nana se jati ma an bɛ don jati ni mun ye kalo bɛ jati ni mun ye san bɛ jati ni mun ye bɛɛ y'i ta fɔ dɔw ko ko k'a ta ni ala kira ka fatulen i n'a fɔ kerecɛnw y'a kɛ cogo min na saba dɔw ko ala kira ko n'an bɛ ko o ko kɛ ikhtilaf k'an k'u fɔ ɲɔgɔnya an ka nasɔrɔw fɔ ɲɔgɔnya u ka baarakɛta la an ka yahudaw fɔ ɲɔgɔnya u kana n'a miiri k'an y'u ladege u ka baara kelen dɔ la parce que olu ka baara banna ka ban jɔnni bɛ yen silamɛya de bɛ yen silamɛya baara de bɛ yen olu kan ka don silamɛya la de nka n'i y'olu ladege u bɛna fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko mɛ ko silamɛw bɛ ka an ladege hali bi ko kuma k'an ta ye tiɲɛ ala kira ko ka ikhtilafu kɛ an n'u cɛ u y'o fɔ o de y'a to ala kira ka wafatu bila parce que u ko k'u bɛ jati kɛ ni Isa ka wafatu ye hali ni dɔw ko k'o fana tɛ tiɲɛ awɔ o b'u ma ɲi o b'olu ma ɲi hali n'o tɛ tiɲɛ ko Isa u bɛ jati min kɛ ni Isa ka bangeni ye ko dɔw ko k'o tɛ tiɲɛ o b'olu ma ɲi an kɔni k'an fana ka jati kɛ n'an ta ye o ye jumɛn ye u nan'u miiri ko o tuma n'a ma ko ye ko dɔnba jumɛn bɛ yen n'an bɛ jati kɛ n'o den tɛ kunu silamɛw ka bɛnkan nana bɛn mun na hijiratu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko ala kira ye hijira kɛ waati min na kalo min na ka bɔ Maka ka taa Madinɛ ko k'o ta jati o de taara jati o silamɛw ka bɛnkan daminɛ depuis o don nka bi i bɛna taa mɛn wajulikɛla dɔ bɛna fɔ ko ayi ko jati tɛra ni ala kira ka fatuli ye ko mawuludi de kan ka kɛ an ka san fɔlɔ ye awɔ dɔnni don dɛ o y'ale ka faamuyali ye nka alimusilimuna ala shurutihim ni silamɛw bɛnna fɛn fɛn ka sariti la baara bɛ kɛ n'o de
e ma gote ya al ni islamé be bena chati doka ni filibu yoro madama islamo bena ka te togola ka barakene sanchama kiko no filito e igana fitna wuli dine kono mo mo ba fo kabi dangari nabi iba sale tige fitna wula la na balo kura re wuli torobaw ye femi toy atoy ite sirala e ku bokwe ugala sira ka bonita e u be ala donc atemini taka u ye moni suguro tommi ala patola kala batu kasira alanye kala mo war manana duma ubes banga mine ka moni sugo tami sogoma na so aluka na so tu bolo usigi ka ala kono ko ala kana nay ka so war milal chaman diruma ko ya warto ko haramu wardo en ne go jolumine awluta ukmolu segere nay to gorbo segere nay kana duma obe bala en ne be wuli ka ta nyini fa so erella wallahi o saluti won faral do ekla ke be doni ka te molukan ala dungo ko ala insina bagore don bagoy anga jella ba ala kan deme amin ya rabbi ala kan magotu amin ya rabbi ala kan kishi salama kuma kele ala kan besira alanya amin ya rabbi ali bisana ngado walanda kono ambal ma doy mu ngel we do nyina fe chamay do nyini beni ka do do mami ka do no e bagiri bagi to kubai ala ka bagi danima mami ka do no e defue ka kera kibi ka jabi siglemi ka jabi de kono jabi nyuma me ala bolo ala ka danima e mami ka do e fagata kofere franci ameriki e fagata ni dugu dolla e fagata États-Unis e fagata kofe e fagata to jamana na e bo pape yin la o pape nyuma me ala bolo ala ka danima mamu yere ga papier nyine fuwe mko so nga chenyuma soro awo che wartigi tere ante doge marché kala ka che wartigi dima parce que che wartigi jumay al mu'minu salih al mu'minu as-salih ore che wartigi e o doan mu'mini nyuma ore che wartigi jogo chama mbele ibi natani dunara furula ite wari soro waiti yera soro iba furula waiti bo fene yoro ko nte chenyumai eti wari soro eti yera soro waiti bo furula parce que wari babu ni bebiti furusa afta wari sere furutisa Allahu akbar o che wartigi jogo chama mbi ala kan kishoma ama che wartigi jume mu'mini nyuma ala ka mu'mini nyuma noya mu'mini muso nyuma uye munu me che nyuma nyinna munu me che nyuma nyinna ha no e mu'mini chowe ala ko furu noya nu munu tay dengoy ala ka den noya nu sama ambe do jabi shurila ikulma jo shuri na bina fieri nebna adamne wajulga metugune ko obe do fala alhaji mustafa haidara obina to kunche buya munu be shuina ore bina fuye iga dogo shuina te kulenge shuye shuina e ka shu an nega shure ni jamana tranchena kibi sogo dola ko to bi ka dun ikanga sogo flare dunna awo na so bi sogo kele du tranchena ake flare nina awo ni bi bonya fe ke 30 na ne ma fi kana kere ne ma fi ko kere aish ne kantoma ni e kon ba ke kaba ika nga anyogona flaken na awo parce que ni kele na fa ka boyma ne re bolo kateme oka parce que baraji bi soro na kateme oka kuma foi ma fo na ko e haramu kuma dun do fora lela ko e haramu ko do kera kono ko e haramu ma shi ma shile ki e ko do ken ngono islamia kono ko haram bala aish ni mama afie akidondo ni mama afie amakara parce que ni kuma infolo no ka ban yo la belebele re ka sun shini mo ko nga shumbi atasu taswa clé kononton wa ashura ani clétan ki ga clé kononton shu ka clétan shu ko ala kira kote sallallahu alayhi wa sallam ina famina fiye togomna ikulma jo buya mimbala karama mimbala ibn abbas mufala buya mimbala karama mimbala ali mufala buya mimbala karama bala donc kira uye mufo oluga wati ni kelen wati kelengele betemna kira ka wati la abe ko ba do ka kono fo na se ala kiraba muhammad ma ala kiraba muhammad yere mu ka kono ikloma joy kala me ika do ko shuna te shu gansay abno shu ndamne kuma namna wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ayatu الحمد لله
alhamdulillah rabbil alamin ñore fi ni na jima fo bismillah ikla jima fo alhamdulillah bada auzu billahi minash shaitani rajim an kelengo gatangani ala fe ka bo shitane toroma bismillah rahmani rahim ayanga barabe damne ni alami toy alami jien lo bole masay ndaga hine dampe belabo amogoti kafirila ay hine dama islamé amogo bola mine ala nabiyyi obenna magrobineka muhammadu rasulullah muhammad mi allah taala ka kire sallallahu alaihi wasallam aglanima ka gela mu'min belajlema ko ale ala bisoli muhammad muka ka yini an fe tuguni ya ayyuhal ladzina amanu kan wele ala yan wele aw mu'minu ya ayyuhal ladzina amanu sallu ay solke ala kiraba muhammad ka wa sallimu aga kishikaga tasliman sallu alaihi ala kira mugo kan soli an solle ko ala kira kan allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim nim bela jilen temene ko ibnu abbas ko shuina buyaka e ka ala memano ko ibnu abbas ko ala tala ka jebe abbas na dema abbas ni modo ole ala kira binake ale ga wati ala ko yina folo nogai ale de abdullahi aye adisa mafla ay dom na fafe ka dom ne amba ashafe ka dom ne adisa wana fe o donani adisa doin hukuma ale wole ko abdullah ala kira fatoma Allahu akbar ibn abasi aya koroke togoda ay den soro aya koroke togoda no e ala kira fay abdu balma adoni togoda no e abdullahi ayo togoda dengela o abdullahi o re donani adisa mafla bagay o re bina kumi fe sisa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alego ko ala kira bako ala manema an kisdirama man sama akhir yawmin min al-zilhijjati wa awwal yawmin min al-muharram faqad khatama as-sanata al-madiyata bi sawmin wastaftaha as-sanata al-mustaqbilata bi sawmin Allah koni mami akoni mami san laban an bɔra kalo ba min na sisan n'o ye hiji kalo ye o kalo don laban koni mami y'o su sankura daminɛ a kalo a don fɔlɔ n'an filɛ nin kalo mun na muharam kalo tile fɔlɔ ko ni mɔgɔ min ye sun k'o tigilamɔgɔ ye san laban ni alabato ye n'o ye su ye ka tila ka san daminɛ ni alabato ye a ko ni mɔgɔ min ye ko dɔrɔn san laban y'o kɛ ni su ye a lamɛnɛ ni yɛrɛ ta taara k'i dan san wɛrɛ kɔnɔ i hakili to a la a ko kun y'o ye n'a fɔra ko seba kalo dɔw ko ko hiji kalo o kalo laban don i ti yɛ i k'a ɲini k'a dɔn ne ko ne yɛrɛ ti kalo dɔn e b'o don dɔ cogo di e ti kalo dɔn silamɛw ka kalo i t'o dɔn hiji kalo yɛrɛ n'a jɔra i bɛ ɲinɛ a kɔ e b'o don laban dɔn cogo di k'i k'a don laban ɲini kalo tile 29 a ɲini o don i ka su ni kalo ma ye tile 30 su parce que kalo ye kelen bɛ fila ye donc 29 su n'u ko k'a yɛrɛ y'a sɔrɔ n'u ko k'a ma ye 30 su i ka kalo kura tile fɔlɔ su ko ni mɔgɔ min y'o sun kɛ dun k'a bɛ n'a fɔ san 50 san 50 n'o de su o jurumu yafa de bɛ d'i ma. Allahu akbar. n balimakɛ san 50 si i b'o sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ a caman tɛ kɛ ni kɛnɛya ye dɛ. e b'o alabato dɔn ko alabato baraji bɛ d'i ma ni mɔgɔ min don fila su dɔrɔn san laban k'a su san daminɛ k'a su ko san 50 ko o de bɛ d'i ma o baraji. urwatu ana aisha radiyallahu anha qalat wa an urwa kam nana ka bɔ urwata ma urwata fana ko o ye ala kira ka saba dɔ ye an aisha ko ale fana y'a minɛ ka bɔ aisha ma radiyallahu anha ala taala ka jɛbɛ an ba aisha kan amma aisha e tɛ aisha dɔn ish ala kira kun bɛ mun wele ten ish ala kira de kun bɛ se muso wele la ka tɛmɛ bɛɛ kan ale de bɛ latigɛ o e ma wa ko karamɔgɔ bɛ se muso ko karamɔgɔ bɛ se muso bɛrɛbɛrɛ la ala kira latigɛ dɔrɔn n'i y'ale latigɛ i bɛ muso bɛrɛbɛrɛ n'i y'ale lamɛn i bɛ muso karama n'i y'ale latigɛ musow bɛ na de parce que muso bɛ lafiya yɔrɔ min na a kan ka taa yen de fo n'a kɛra muso laloma ye ala k'an kisi o ma. muso laloma
tɔ bɛɛ bɛ mun bonya ale t'o bonya fiyewu muso lalama ale de bɛ cɛ ɲuman sɔrɔ a t'a dɔn ko cɛ ɲuman don muso lalama ale de bɛ cɛ ɲuman sɔrɔ a ka hasidiya bolo a ka tiɲɛni bolo ko cɛ ɲuman min ta k'a da a yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'i bolo k'i sisan n'o tɛ muso ɲuman wa ɲɛ dɔrɔn muso ɲuman e ma ala y'o fɔ wa muminatin kanitatin taibatin abidatin saihatin seyibatin wa abkara ne ye muso ɲuman ye ala yɛrɛ de bɛ ka kuma tan ne ko ko ala kira ni ala yɛrɛ kumana don muso ɲuman kan a ko muso ɲuman ni silamɛ ye muso ɲuman sɔrɔ dɔrɔn o ye diɲɛ alijinɛ kɔnɔ so dɔ ye muso ɲuman kɔni ala k'a d'a ma wa ala kana kɛ kelen dɛ ala k'a caman d'a ma muso ɲuman caman olu de bɛ bɛn sigi la cɛ kelen o muso ɲuman caman de bɛ bɛn n'o ye o tuma an ma Ayisa tun ye muso ɲuman de a jɛra fɛn bɛɛ kɔ ko ala kira ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko an ma Ayisa ko n'i tɛ an ma Ayisa dɔn hali bi Seydina Abubakar denmuso ale de foto bɔra alijinɛ kɔnɔ i b'a dɔn ko Ayisa ye alijinɛ kɔnɔ den ye k'a sɔrɔ hali silamɛya mana mun na a foto bɔra alijinɛ kɔnɔ ka na di ala kira ma jɔn na y'a bɔ yen jɔn nana n'a ye jɔn bɛ ko ka na n'a ye i b'a dɔn ko an b'a Ayisa a dɔnnen don ala yɔrɔ an ma Ayisa ale dɔnnen don kojugu ale ko a minɛna ka bɔ ale yɔrɔ ala ma nɛɛma kisi dira kira ma n'o mun ye kira furumuso ye كان عاشوراء يوما تصومه قريش kuma ko bɛ yɔrɔ la k'a fɔ walanda caman y'a f'i ye ko ala kira sallallahu alaihi wasallam k'a taalen Madina k'a ye yahudaw ye ka Ashura sun ni kalo tile 10 n y'a f'i ye sanni kira ka na ko kira caman y'a bonya ka tɛmɛ an fa Adama y'a bonya o y'a bonya dɔ don min na ala yafara ma a bɛna fili Nabi Ibrahima y'a bonya Musa y'a bonya Isa y'a bonya Nuhu y'a bonya Idrisa y'a bonya Yunusa y'a bonya n'u bɛɛ lajɛlen ye bonya bi bonya kama ala yafar'u ma n balimakɛ yɛrɛ mun sigilen don n'i kamanagan ye i t'a fɔ ala ye su in na ala k'a bonya d'i ma wa kira minnu ni ala yafalen don al-ma'sumun kira minnu tangalen don ka bɔ jurumu kɛli kan olu ye ala deli su in na ala olu ka mɔgɔ ɲɛnabɔ e jurumutɔ e tɛ ala deli ala k'i ta ɲɛnabɔ su in na i bɛ ka mun kɔnɔ a fɔ ala ye dɔrɔn e ko k'e mago bɛ bagi de la a fɔ ɲuman ye su in na jogo fila di ala ma i ka ala wele e min ta ye visa ye e min ta ye kati ɲina ko ye k'i b'o sɔrɔ k'o de kamana gannen don o de b'a fɔ ha ko kati ɲina ko bɔra kulo na dɔw bɛ ka 200 bɔ o ti kati ɲina sɔrɔ a ti fɔra k'u k'a dilan waati tɛmɛnen na olu ma sɔn ka da la k'i b'u ka 200 bɔ a ti sɔrɔ k'i t'o to yen k'a fɔ ala ya ala min bɛ fɛn bɛɛ di fa'alun lima yurid a ko ala o de bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na o de bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na ko ama Ayisa ko Ashura yawman tasumuhu Quraishan fil jahiliya ko ni ma Ashura dɔn ko Quraishu tun b'a su jahiliya tile la Quraishu tun b'a su e ye Quraishu dɔn ne k'a f'i ye sisan ko maraka walima n k'a f'i ye ko dafin walima n k'a f'i ye ko sinafɔ i b'olu minnu dɔn dɛ Quraishu tun bɛ ten kabilaw de don i n'a fɔ an yɛrɛ kabila ye cogo min na Quraishu ka kabila donc o Quraishi kabila ala kira bɔra olu de la sallallahu alaihi wasallam k'olu Quraishu tun bɛ nin su an filɛ nin dugu na jahiliya tile la i bɛ jahiliya tile dɔn silamɛya mana tile min na nɛnɛ bɛ se la i t'i ka fɛn gosi la parce que misiri la foyi t'a la o de ye jahiliya tile ɲɔgɔn tɔɲɔ bonyana tile kɔnɔ fo ala nana ni kɔngɔ ye ni min bɛ se mun na o bɛ taa bi o kan k'o ka fɛn gosi piyan ko parce que komi si la o de ye jahiliya tile ala ma dɔn tile min na fiyewu ala tun t'i bato tile min na fiyewu ala bato tun ka dɔgɔ tile min na o de ye jahiliya tile a ko o n'o jahiliya tile olu n'u ka kodɔnbaliya bɛɛ ne ni kalo in kun sera a tile 10 k'u tun b'a su ala ye ala jumɛn don o kɔni b'a su k'u b'a su jahiliya tile la minnu b'u ta su ni jɔbato ye u b'o kɛ e ma ne ni kalo sera a bila e kunna dɛ jɔbato n'a bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne ni kalo sera u fana bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan fo ka san ko filɛ san in bɛ cogo di dɛ hɛrɛ jumɛn b'a kɔnɔ tɔɔrɔ jumɛn b'a kɔnɔ yɔrɔ jɔbato ye haramu ye
de voto et mouchoul koué. Vous nous venons pour un Nisaïna. Gabouya de Nisaï. Mate minima. Et minimi kakala que tu me payes. Parce qu'à la qui a côté. N'a aura. On est caca, on est cacana, parce que on a beaucoup de choui. Oh, on va coller la catimoka. On va assurer, on va caler la catimoka. Parce que on a table, on va table. Muhammad Rasulullah. Comme le jour où nous sommes, Jahila qui est là, Kassola Slamia Manafou, Oukmachou. Voilà qui est Rasulullah, allez voir ça. Car à la grâce au Maga, à la grâce au Manichou. Kama gawo yale akara gansani agmeta kula sani suratu ikra ka jigaka silama kana makoro ala kira kunta kula ta gansa wi awo ala kira kunishmiyo yewe san chamana na mi ga fobi ala kira kuma bege sani silama kana ema wala silama nani ato kira wajibi ala kira ka enema suna etori enema mustabe suna do ala kira ka tasra ala kira ba ka bake o suna enema akanu ikake wala ikake yake akanu ni make foi tala o enema ala kira ma jakwa ala kira kuma jakwa na sakake parce que ala kuna do eni ala kira tikile ala kuna ai fena be tsiake ala kira subuke o kuma ala ke jakwa Omaga, ala kira kubasu. Ala kira tu maga, asal Islamnya mana? Islamnya nale bene, akubasu. Ala kira kubasu. Sallallahu alaihi wasallam. Mana nanti aja ngabo kata madne, atale madne. Sani sumana, sani ala kasum farda Islamoka. Ala kira kuni sunge wajib Islamoka. Allahu Akbar. Sabab mereka wajib. Ni Ashura kushira, Ashura kuletan. Sabab ala kira kuya mereka kukasu. Kuga ashurasu. Allahu Akbar. Mana get? Kalau bimi gafie, biar subaire. Alame doron. Ni alame. Era kama buya mindama. Era bodo. Ikangan dua muka kono. Bodo. Ima kau kena nyere bawa kono tumna. Bodo. Wallahi. Hamna kau menunggulah. Tapi kena nyere bawa tumna. Bel makai bodo. Alame doron. Kau kurusuk menisu. Ala kira era kubasu. Sallallahu alaihi wasallam ala mateman kisra Makkah tu Makkah angata وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه بمكة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا تلاقى كلا كلا ومغا على كلا يرب باشو يرو كما باني angata فلما قدم المدينة فرض صيام رمضان nani ala kila nana Madina na bora Maga kana Madina hijra ke ka bo Maga kana Madina san su kana folo akma su wa Madina re ay sabo wajibi akuka su Allahu akbar sabo kumeni su wajibi le na kalo go sira mama ku islamai hukumeni su Allahu akbar o kofere sunna na farda ako su farda le kuma mina asolaka sabo yina man sha'a falyasumuhu na mami ja ikashu wanama mami ja bal yatruk ikatri ala kira sola go fo parce que sunna na fe na blani placida no kalokole ala yero jinga na munge ala kira sola ga mogo yamra koni kalon shini awajibi abana na ija ashu na mija atoy ngani yashu koni ashu to nyumana shu na doro abna boya fi sangele jurmu yafa orobiye abna fo yesisa Allahu akbar sangele jurmu yafa ni yashu malmage jurmu jolge kalo temenena akacha akacha jurmu jolge akacha ko bina yafa ni sun ni kalo kelena asunte wajibi ngabe pencha mase mama ni yake ne masega asundu e kanga munge ala kila ni befoyen malmage ko ni desera ka asun mami ya asu e desera ka asun banare kama walma ko do re balika asun mami ya asun kiko sun tige ko barajim medoma ko be di yerema balma ke bi ga mun kono sa ala kira bosira bedima ake woni masika ake munu mi ga ake ulani so jani suntige ko ali tamoro kele mate mo mi saga faga ga sugo di mo ma ka to bi kanye kana sugo di ko mo ku suntige eta be jate ga ba ma ke me ga saga sugo du o ma ke me ga sun baraji inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ko sugo ga di moruye sugo ga go joni fɛn dama ni bɛ yen u b'o de fɔ
ko sogo ka di moru ye ka sɔrɔ sogo ma go moisi ye n'i m'a sɔrɔ i ka k'i ka na la i m'a sɔrɔ de ko muso ka di moru ye muso ka go jɔnni n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye wari ni sanu b'a bolo k'a ma muso sɔrɔ a ɲininka ka ɲɛ a ka kɛnɛya a ɲininka n'o tɛ ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ka kɛnɛ i b'i togo la walahi muso ka di n tɛ muso fɛ o ye tiɲɛ nka n tɛ muso yɛrɛ fɛ o ye bana ye bana ni fugariya o de b'a fɔ wa ko n tɛ muso fɛ ala k'an kisi bisimila a ko n'a ye maa min diya a sun n'a y'i diya a to yen kɛlɛ foyi tɛ n'a sunni man di ye i tɛ jurumu sɔrɔ a la a to yen maa minnu fana b'a sun ka n'olu lagosi sa e cɛ a yɛrɛ ka sun nege bɔra ayi ka n'o kɛ o man ɲi parce que ala kira ye fɛn min bonya fɔ i yɛrɛ k'o bonya sallallahu alaihi wasallam. Tile bora Mustafa Haidara ga tile menena Mogoshi se gote shirifi la Mustafa tile menena ne problem ba o mama kuna dal gina wa ya kulu Tile bora shirifi la Mustafa tile bora Sachugatullah Mustafa Haidara tile menena Chugulu malola Mustafa Haidara tile menena Mogoshi sekote bagada jibile bele tile menena Mogoshi sekote alakila kanubai tile menena Silama umaye sumaila darame dununya twanye Chebana tu sugolo sumala darame dununya twanye Tani geleti sumala darame dununya tusa Sumala dalendo alakira kanubai dununya twanye Tile bora sifila musafai tile menena Kalande ukalafa Mustafa Haidara tile menena Tile demeche Mustafa Haidara tile menena Adamu furuke Fatimu furuke tile menena Awa furuke Fila musu furuke tile menena Shekine binyoro Alakira kanubaga dua uchamankanye Sherifi la kaludine Deme bauka dua uchamanke Yiriba Mustafa Haidara kera yiriye Kasuma doji nyena Ira mamadu kera yiriye Kasuma doji nyena Muiga banfula foshi alaye kuna woloti na kama Abafu yiribange yiriba di angulu Niga dulo kipo alaye kana woloti tama Yiriba Mtanimi polika na jona dinebi na chinyede Yiriba Shirifi Mustafa Isuma ye jinye labo Alakira kanuba Mustafa Isuma ye jinye labo Angatine demeche Mustafa Isuma ye jinye labo Silame ampulome ye Mustafa Isuma ye jinye labo Adamu furuke Mustafa Isuma ye jinye labo Fatima ta furuke Mustafa Isuma ye jinye labo Awabari furuke Mustafa Isuma ye jinye labo Foba makoka unyena Musomi me furu nyuma nyini Kana furu jarala kauma Na furu kwana la kauma Iga furu jarawere uma Iga furu la jarala kauma wea Olutena somo bode do Olubese musobu bode la Olubese musoneni de la Ima gobe adijine na wa Iga furu tarawele shiude ba Aubese musomara lade Iga furu shirifi umawa Alade jinye bayinade Alade tarawere huda Anyere ye jarala Kuna sino defeka mwobi na ngatu
Salam alaikum. Alhamdulillah. 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 Ni ne ba jala kan wasa. Amin ya rabbi. Ni ko. Nada ma ni so jara surala. Ha? Ceni mun ba kono ala ko ya fama. Amin ya rabbi. Mamun ba kono ala ko jidai. Amin ya rabbi. Ala ko ga kira bu yang so. Sallallahu alaihi wasallam. Wasallim. Alhamdulillah. Ami tamani walandai. Ala kira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bi asura bu yan gafi. Ay manganani. Ay sabali. Ay manganani. Ay manganani. Ala kira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallim. Akumanaka. O bu yan bi gafi. Ka mina na ka bo. Amba Aisha ma yo kuma fiye. Ko ala kira nale Madina. Sallallahu alaihi wasallam. Ala kira sabo yamara o kashu. Manamina ni sunkera sungalo kalo nana farda ala kira kan anaka mantoka ala kira ko sa kuna mami ja ikashu naija ikatoi ni yashu e ba barajiro ni mashu abana wa ni mashu fenek dorra kama ni e sumbagato do shuntige akowe baraji mi soro o we de erema ka soro foi ma bo sumbagato nga barajila Allahu akbar foi ma bo sumbagato ka barajila et puis ni kalo fenek kono Emaya toro ma kulungala adama denga here besoro abi soro ni kalo ni kono ika here be ika sa here be abi soro ni kalo ni kono ika sa toro be abi soro ni kalo ni kono sa here na toro be kuma do mina fo sa alama ko fentambe o fenta ako mogo be ka dem na shuina ka ta se shini klebima ako ni mogo sera ka ke ore abuya do fone ore abuya do fone mogo sera ka ni fenta in dafa a konona na ko iki sini here badoe a kelengele bla jele abina ni sa herere a kelengele bla jele abi sa toro nyoni a kelengele be a fola jume a ko dongli tigi nana nay fi yawmi ashura ashuruta tadasil ya a ko yawmu ashura ko fentambe tugoko o nomine o fenta nomine a fenta fola jume sum awo chini igiye ka sum na fa ya fiye tugumna a ko e bunya fola bunya ni karama mbala ni kalona ika san fere besoro ka fola jume chini sum alaye iki mako yira alala aflana jume kiga soli joni kera jisira jogo flala isira jogo nanina isira jogo tana isira mina nafla do yere fora koko nafla ke bishuna koni nafla do fora la ako mogo mo mano nafla siri shuna ko alhamdulillah anafla manjare ako wakad warada fi hadisi akhar kana na hadisa warela o jonga hadisa yi akame abi ureta ka hadisa rema ko anano ka hadisa warela ko ni mogo mi sella yawmu ashura jokunani ni mogo mi jokunani seli yawmu ashura bitaslimataini iba keni salam bla ko fly يقرأ كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة أكو أجوغو ناني كلينغلي بي إبي الفاتحة كلا شين كلي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها كتاب لا لبنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أكوني مغمية أو فنك كلا شين كلي الفاتحة كفي كل يا أيها الكافرون إبو فنكلا شيكلي كل هو الله أحد إبو كلا شيكلي أكو جوكو كلينغلي بلا جلنا إبن بلا جلي كلا شيكلي فوقتا جوكو ناني دفا جوكو ناني كيلو كلي إذا زلزلت الأرض الفاتحة كفي شيكلي كل يا أيها الكافرون شيكلي كل هو الله أحد شيكلي إبن دوا wafon nu fene ma ko don ba fene ba fon ma ko munjiyat ko ni zazu zatikala fe duma kulo yerere fe bi yerere ka duma kulo kono ala bi kishiga buma kulu ya yon ka kulu huwa allah yoro ma kon to fiyo tellement ka o kadi dogo kiga to ko kala iga rakatel fajr la
bonya mi meni filala ni taramuru fene fe ni suran saba ni kobari ni yen donc aba ibse ka jemne fo ite dugma kolo kam mi ke okuma kitab tugo o suran sabarita jogo kele o kele ibe ni suran sabakala suratu zalzala suratu kafiruna suratul ikhlas ni suran saba bekala shen kelengele jogo kele na fo kata jogo nan dafa akoni jogo nan dafara kumanamna ni salam bla wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam akibi salli ala kiraba muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam iseko da mayrala isira biolon blala ina fa yo faga riwadola isira kemelao ina fa yo faga riwadola isira bakilenao ina fa yo faga riwadola kiko wurudi koni klala itega jan femi bi efe jena imago be femi na jena ibika bi ni femi na jena kiko fo alai Ustaz, si ça ne me dit c'est suran flag suran flag man إذا زلزلت الأرض أنقل يا أيها الكافرون أكون مغام تسولا مرولا أم غفوي كي بلاسرا مكوسو يكنا بوالا نتا يكنا سين سوران أو نا بيجي كي تسالا يتنا دورة كلامنا إجي أم سوبا كلا رد داللو يرب بيش إذا زلزلت وبيجا كلا سام مسوبا سام بيولون بلا نير بولو إذا زلزلت كلا مسوبا سام بيولون بلا يتبارك كلا يربنا ba musaka desega izazu zati kala nyafa mu ne man nengo kuma fiyo ne gore ngiga kala ne ma fiyo ine mana chien togo togo ni sura fe kala ka di kibo kala muso ba ne mana chien togo togo ni dongli dam na arabo lasi ne kuma kan ba fe ga fo abo fo togo la ka kuma fo ko nye ki sa ko na kuma fo ala ka krone aya ka dese ko kala ke ne mai ama akala ni ne chien ni ala ba nye ki to ala nabi sebema de okuma ko ni mo kam tisen na du ko mi boda de amo di mo ma ko ni tisen na ni ngon ka ni ka ni ka do ka ke na soro ima durusi sa ki ga kulu wala kala chien saba iga kulu wala bla izazul zati nola ka kulu wala bla suratul kafiruna kul ya ayyuhal kafiruna nola ka kulu wala kala sabanana fo ata jogo nani dafa ni jogo nani dafara iga salatu ke ala kiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam ni fe mu ga fiye ko anya maran nadle don magor ya anya maran na don baga al muttaquna munu misra alanye olen kuma fo wallahi don baga munu me kashifu ke munu ye ko dogole bangene be munu bolo o ka ala sira fe anu ka manyuma ya fe ala kira kanuna ala ni fene ta doluma olu fene adu kan bawma ne ga ala kira kanuma bu itisa ni famune ako ni mogami sol ikaseli o ya flana ango afola isui aflana o iseli asabana sil ima abe sum sol sil silejme kasinjitu ibalma dobi yoro dola akira ipodromio akira bugasemugo ka mobili tagata fle ko ka kira tugodi ko yere famoni mani ni fle yere di balma yere kama kasinjitu ako fene kai shini o ya sabanai annal najme zur aliman ut don maga do katabo don maga do don maga kadi ere ije katabo ni wajulu bana musawa idara ustaz nana boye wata na umre ga do kai o do be jare ni garungere alhaji Muhammad Drame nanga nyoy grefe do kenyi ko biye ne sankura kletai ne muharam kalo akletan shuye ashura nimne ga do ken o ba jare war gote wajibere kala washa tabwaye doro ngani yere ni sojake obi mai ala kan sababe ako ya sabanai annanai adunna ektahil kiga kalida ka kalida nyena kalida na yesoro kalida la du abana me ay kala do fo o kale abe fere misliba dala ko ni o kalida ko kale kay ko mu kale wadu kale fere misliba dala no kera mali ajare wadu kale yere inna lillahi wa inna ilayhi rajiun don itara osa fo wa kale do ko du ko kalida walma kale bi bo maga go buna na kale
ni Alhaji Mustafa Bora abna adama ka kalela ko fi ale be boy nafa bare bala akan nyedimi ma et puis abe nafa bare c'est adama dima iba kalida ere de kay surtout muso ka kalida ka kale chari nyekoro I che nyekoro ma fo wali chere I boto ki pari ko ma fu che ga filima mo fuye ngi chere nyekoro ka kalida nye I che nyekoro ka kumbe anatoka babarakarola femba kadi ni gadi de fembe ni jare ako kiga kalida shini o ya bonya doy rasul yatim imsa iga yorola do fa sarakatu ti bulu daku fa ya jabwala ika fa ya jabwala ibi bulu daku fa ku me mun kai ni bulu daku ise feni miye ko dama ise muye ko dama fa ku me ni fate ako oye adoy adofana ejme tasaddaq iga saraka bo ibi saraka bo isego de mayrala isekera fenfe ka di saraka la ibodi akwa dofana ejme wa tasil kigiko awo donc kadam ne shuna fo shini ni bi ko akoli bi ketodi ni ma don bago ni ngala na fura kigi ko abi ketodi na fura kigi ko kuma sharia kono doro o ke be sharia ka ko to ma o jme al ni janaba nogati la sa I janaba ko ore sharia temi ka janaba era ko ka so janaba nogati la ka janaba ko to ke ka so nogati la min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala kira ka sunnaridu tenaba nogati la kiko olla mo dobe oluga kuluti ko fio buga ni ko to ke awo numna ko kuma obeni ko to nge wala nu klaro obeni ko to nge ka dafa suna kama akoni ko okuma okoli ko fesa koli worebe ko sa here sa kishi sa kunaja alno mandi doyi do bo nashi côté be oluga famali on fait abibe kana shini ki kunai shini afura ki ko e janaba kole e klara ki kunna shi wa ala an ko to flene de afura ke ga kurone ayori bala ala mina an ko de e ala le go ko fen mana an kamana gwangi angi deli ala wa an ko to flene ka dam ne nyine kata se fo asan labana ala kana subaka sina amina ala an ko to flene ga kurone ayola ka dam ne nyine bishuna ko lengo fokata se kini sini klebima ka dam ne fokata se san labana ma be ni ma jugudu dabali jugu abi sanfe abi duguma abi corona abi kinina abi klebi abi yoro ala an ko to fle gan kishiga wa bema amina rabbi ala afara ko ni mami ni nashiko ko ko e deli fen na kiba jabi ala an ko to flere de ne mago be bagiri la mago be defure la ala an ko to flere nashina o kuma ala an atasa e ko ngi wele wani wele ala bali flere ni ga kana balon flere ni ga kana la re adabto muna oti ala fiu adabto erela adabto ala la o kuma kigi ko e kira iklaki ko ni nashi munu go nashi bibe ne yere dale mala kwati be kani kunay fudu parce que barab keni jmay innamal a'malu binniyat barab be keni nganiali ne ga nganiala to bi ga kunyera amne komen kote eta fene bi ketini oroga ma go faman kana mami ka yamara no kera aka ala soro ko be ala soro mami ga yamara de kam so kura furu ko fene ga o fene ale ga yamara de o fene o ga yamaradi kitabu tigi na naite o kuma ni mami daleme nashina ata amine iki kunai ni dalentala atui kuma bana kuma foiti ami jenlaba mina bi ko kacha kamera be telephone be isigile no bebi ki kanta iye kuma fodoro ajengena doro o icheni ala kan be kishi kuma mi manjenge nami ala tato e kata kuma wore fo annin dunga walma kuma wore ala kano bula nenga fiu domna nomna bul annenga ala kange boy ala kana to anga kuma fiu namina kuma de kamna ala tarefo ka ala kra tarefo ala kan boya kan korota kan shishi mbala ala ko boala anga ala tafo mogoyi ala ko nogayi jombe ga ala delin nila ka ala delin kan akeni o kuma amba yin ka ala le tafo mogoyi namina domna namna ni dunga fodoro ala kana kuma yere jigan kono fiu
kuma tɛ an ka taa don ala gasi la ala k'an kisi o ma o tuma nin ye a dɔ ye k'i ko wakitasili i k'i ko ko nasi yɛrɛ bi yan o y'o de fɔ n ye sisan ko nasi bi yan k'a bɛ kuma bɔ ayiwa nasi kɔni bɛ yen k'a bɛ kuma bɔ wa sɛbɛnni man gɛlɛn koyi a y'a to jɛyatu minnu bɛ yen olu de don n'i yɛrɛ bɛ se nasi sɛbɛn na n'i b'a dɔn o kuma taa k'an kana ka sɛgɛrɛ fɔ an tɛ sɛgɛrɛ fɔ o bɛɛ tɛ se k'a sɛbɛn o ko ni mɔgɔ min mago b'a la k'a bɛ kuma bɔ de dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca ayi dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca ala ka n sababa bɛɛ fɔlɔ cɛkɔrɔbaw b'a kɛ cogo min na an b'o de fɔ n'i taara nasitigi fɛ yen ni n'o yɛrɛ bɛnna mun ma o y'aw ni ɲɔgɔn cɛ ye anw ta dɔrɔmɛ kelen man ca dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca o y'an ta ye ala k'an sababa bɛɛ ala k'an bɛɛ wasa ala k'an bɛɛ lajɛlen wasa o tuma a dɔ fɛnɛ ye jumɛn ye i mana i ko wase alal iyal sini k'i k'i jija i ka somɔgɔw nisɔndiya awɔ i seko dama yira la n'a sɔrɔ i bɛ 200 di nasɔngɔ ye sini ni 1800 ye a ka ɲi n'i bɛ se ka saga san a san n'i bɛ se ka misi san a san n'o ye ɲininka ko mun don fo i denw k'a dɔn ni ba tɛ yen don min na ne nin kalo kun sera anw ka du ka di dɛ ne nin kalo kun sera ni tile 10 dumuni duman tun b'an ka du la dɛ fo denw k'o dɔn. Parce que o b'a dɔn hali ma nin kalo in bonya dɔwɛrɛ kama o b'a bonya ko i bɛ hɛrɛ min k'a kɔnɔ kana filɛ ne nin kalo in jɔra fo ka taa se tile 10 ma dɔw b'u ka nasɔngɔ yɛlɛma n'a sɔrɔ u bɛ 200 di u b'a kɛ 400 ye nka ne nin fɔra sisan Allahu Akbar muso dɔw b'a fɔ ko munna k'e m'i ta yɛlɛma ne ko dɔw de a se b'olu ye n'a se tɛ ne dun k'o ye seko de dɛ n'i sera k'a kɛ ni de ka ɲi. N'i sera k'a kɛ nin de ka ɲi n'i ma se k'a kɛ don tɔw la sini i jija i ka nasɔngɔ yɛlɛma fɛn dɔ di i bɛ mun di ka kɔrɔ dɔ fara o kan dɔɔni fara o kan fo muso yɛrɛ k'a dɔn bi ko yɛlɛmali kɛra bi i k'i sigi ka ala deli parce que a bɛna fɔ kitabu in kɔnɔ yan ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ hɛrɛ kɛ sini kalo la mɔgɔ mɔgɔ b'i ka somɔgɔw laja k'i k'i sigi n'a ye ko ala yɛrɛ fana bɛ san laja d'i ma mɔgɔ bɛɛ bɛ hinɛ i ka somɔgɔw la ala bɛ san hinɛ d'i ma mɔgɔ mɔgɔ b'i ka somɔgɔw bonya nin kalo in na ala bɛ san bonya di e ma. A ko y'a dɔ ye a dɔ fana ye jumɛn ye kalim zafaran k'i sɔnni tigɛ ne ni kalo fana jɔra dɔw b'u sɔnni tigɛ ka sɔrɔ o sɔnni ma tigɛ fo sini u b'u sɔnni bɛɛ tigɛ k'u yɛrɛ saniya ala ye ala i ka kaloba dɔ taara wa i ka kaloba dɔ nana nin kaloba in tile 10 fana ko ba dɔ k'a kɔnɔ ko ba caman k'a kɔnɔ ala ne bɛna n yɛrɛ saniya ala ye i b'i yɛrɛ saniya i b'i sɔnni tigɛ a ko y'a dɔ ye a dɔ ye jumɛn ye وسورة الإخلاص ألفا تقرأ أكو سورة الإخلاص يقول كلام نقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول كلام شيء بكلي كادم نشوينا كتاسي سينما أما منو يقول ولا كلام دونغو دون شيء بكلي yɔrɔ ni olu sɔrɔ ta la dɛ mɔgɔ mɔgɔ ka baara ye kulu huwalahu n'i b'a wurudi kulu huwalahu i b'a wurudi k'i to a la i tɛ to ale ka fiyewu i tɛ to a ka fiyewu f'i ka du f'a ka fara nafolo du kan walahi kulu huwalahu mɔgɔ mɔgɔ bɛ kulu huwalahu wurudi parce que n'i bɛ kulu huwalahu wurudi kulu huwalahu n'i bɛ k'a wurudi yɔrɔ wurudi tɔgɔ b'a la i b'olu kɛ a dɔw bɛ siɲɛ 1 pe a dɔw bɛ ni jati kulu huwalahu n'i to ka wuri ba kelen kelen don o don siɲɛ ba kelen kelen don o don e tor'o kan ka dumuni o kan ka dumuni o kan i somɔgɔ bɛɛ bɛ yɛlɛma n'ala ma min kɛ karamɔgɔba ye a b'o kɛ nafolotigi ye parce que a daminɛ a bɛ mun kɛ n'i bɛ kulu huwalahu wurudi ale bɛ jurumu minnu b'i la tiɲɛni minnu b'i la ko jugu minnu b'i la a b'o de ko ka bɔ yen fɔlɔ o de kama ale ka suma e ma ye mɔgɔ caman ko k'a ka suma ko kulu huwalahu ka suma dɛ a dun ka suma dɛ kulu huwalahu ye ala de ala tɛna joona dɛ a b'i kɔnɔ de f'i i ka bɛɛ to yen kumana min na i bɛ ka kojugu minnu kɛ o bɛɛ bɛ bɔ yen i bɛ ka jurumu min kɛ o bɛɛ bɛ bɔ yen i bɛ ka haramu kɛ a b'o bɛɛ kɔ ka bɔ yen k'i dusukun bɔ fɛn bɛɛ kan danfɛn bɛɛ kan a b'i dusukun kɔ ka bɔ yen k'i dusukun ɲɛsin ale ala yɛrɛ ma sisan n'o kɛra sisan sa o y'ale wurudili le daminɛnen
i ye minnu kɛ ka tɛmɛ o tɛ dɛ o ye quoi k'i jurumu ko fɔlɔ sisan i bɛna don kulu walaw de kɔnɔ i bɛ k'a ba kelen wurudi a b'i ko k'i jɛ k'i saniya ka sɔrɔ k'i don ala ko yɛrɛ dayiran kɔnɔ n'e donna dɔrɔn n'i ye fɛn fɛn fɔ ala ye a b'o kɛ e ma ya a siɲɛ kelen na cogo dɔ la ko ni mɔgɔ min i bɛna don i ka da fɛ dɔrɔn n'i bɛna don i ka da fɛ ni mɔgɔ bɛ du kɛnɛ na e k'a fɔ ko asalamu aleykum ka foli bila dɔw ko k'i k'a kɛ foli dafalen asalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu mɔgɔ min bɛ du kɔnɔ n'u y'i laminɛ i ka sin k'a fɔ siɲɛ kelen pe kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadun i bɛ nin mun kala ka don i ka so kɔnɔ don o don a ko i ti to nin ka fiyewu e tɛ dɛ dumi tugulen b'i la o tɛ dumi tugulen b'i la o tɛ i siɲɔgɔn du kɔrɔn fɛ f'o kari kun i siɲɔgɔn du numan fɛ f'o kari kun ala bɛ hɛrɛ d'a bɛɛ ma e kelen kosɔn e sigiɲɔgɔn ye hɛrɛ sɔrɔ fɛn min na e ka fɔli la e yɛrɛ ta dun yɔrɔ e ta kɔni ti fɔ e min bɛ k'a kɛ ne sigiɲɔgɔn ye hɛrɛ sɔrɔ e yɛrɛ ta bɛ cogo di o ye n'i bɛna don i ka du kɔnɔ kuma o kuma wa i dalen fɛnɛ a ko ni mɔgɔ min y'i da ala kira ko n'i bɛn'i da k'i ka kulu walaw kala siɲɛ 3 ka kula awuzu birabi falaki kala siɲɛ 3 kula awuzu birabi nasi siɲɛ 3 ni wulitɔ dɔ fɛnɛ i k'a kalan dɔnnibagaw fɛnɛ ye natɔgɔ dɔ fɔ o la tuguni a ko n'i wulila ka bɔ i ka dilan kan i ɲɛ yɛlɛla dɔrɔn sani i ka wuli ala tanu fɔlɔ a fɔ alhamdulilayi lezi ahayana badama amatana wa ilayhi nushur qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadun idale ni ye nin fɔ wuli k'i sigi ka dilan kan ni wulila k'i sigi kumana min na qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadun n'i y'o kalan wuli k'i jɔ n'i jɔra kana taama dɛ i jɔlen fɛnɛ qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadun n balimakɛ a ladege bani ninnu ye hɛrɛ de ye n'i fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn ninnu ye hɛrɛ de ye i k'a sɔrɔ n'i fɛ ka kɔrɔta sɔrɔ dɔrɔn ninnu ye kɔrɔta de ye i k'a sɔrɔ kulu walaw de bɛ nin d'i ma o de kama mɔgɔ mɔgɔ bɛ kulu walaw kan a ɲɛ ti bɔ foyi fɛ n'i ko ko asibunalaw a b'a fɔ ko o ka ɲi kojugu awɔ i ko an b'u tɛ yan o ka ɲi kojugu asafurula o ka ɲi kojugu a b'a ko n ka kulu walaw dɛ o de kama ko ni mɔgɔ min ye kulu walaw kalan sini siɲɛ 1000 a daminɛ su in na sani sini tile bi cɛ i bɛ tila sisan i mana suma wurudi la togo togo k'a daminɛ su in na sani sini tile bi cɛ i bɛ 1000 kɛ a ko ni mɔgɔ min y'o 1000 kɛ nin fɛn 10 i ye nin fɛn 10 kɛ a ko n'i tilala ka ala deli fɛn fɛn la ko ala b'i mako ɲɛnabɔ tile bin dɔrɔn ala deli ala i ko k'an ka sun i ka kiraba ko k'an ka sun n sunna ala n selila ala n taara sinji tugu ala e ka dɔnnibagaba dɔ bɛ yen min bɛ e ka kuma fɔ mɔgɔw ye min bɛ siran ala ɲɛ n taara bɔ o ye k'o ziyara ala wa n ye kale da e alaw tala de ɲɛkɔrɔ ala yatimɛden dɔ bɛ yen e de y'a fa minɛ a la maa si tɛ se k'a fa minɛ n'e tɛ o tuma ne taara n bolo da yatimɛden k'a kunkolo salo n seko ye min ye n y'o d'a ma ala i ko ka saraka bɔ wa n ye saraka bɔ dɛ ala i ko an k'an ko wa n ye n jɛnaba ko ye o m'a fɔ wasakɛ dɛ ala i ka tɔgɔ dumanw n y'olu sɛbɛn k'an ko n'o ye n kosɔn i k'an kisi ala n ka somɔgɔw ne ye hɛrɛba k'u ye dɛ ne tun bɛ wari min di ne ye dɔ fara wari kan n kosɔn u ka nisɔndiya e ala kɔrɔ i ka don kɔrɔ u ka nisɔndiya i ka kalo kɔrɔ u ka nisɔndiya i ka san kɔrɔ ala n ye n sɔnni tigɛ dɛ k'an yɛrɛ saniya e ye ala sura min ka di ye ka tɛmɛ sura bɛɛ kan n'o ye suratul ikhlasi n'a bɛ f'o ma ko kulu huwallahu n'o wurudi e ye 1000 ala wa ne mago bɛ nin la san hɛrɛ n mago b'a la san kunnaja n mago b'a la san kɔrɔta n mago b'a la san kisi n mago b'a la e de bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na ala o tuma an bɛna baki kɛ dɛ ne mago bɛ baki la ala an ye defu kɛ jaabi mana fɔlɔ ala ne bɛ ka jaabi kɔnɔ e bolo dɛ kapu kɛra BT kɛra examen bɛɛ kɛra concours bɛɛ kɛra ala an b'i kɛ de kɔnɔ concours min ka bon ni concours bɛɛ ye concours min ka di ni concours bɛɛ ye concours min bɛ concours bɛɛ sanfɛ a bɛ laban concours bɛɛ fɛn concours min na ka tɛmɛ concours bɛɛ kan o de ye alijinɛ kɔnɔ do concours ye ala i t'o diyan wa ala n ye nin bɛɛ fɔ e alaw tara de wa n bɛ k'i deli ala i tɛ sɔn ala kira kanu na o y'an ta ye an b'o de ɲini ala fɛ ala kira kanu ala i t'o diyan parce que n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn i bɛ nin bɛɛ sɔrɔ wallahi aliwali
kiba be soro ko wari imana ala kira kanu sura bana ala itenso ala kira kanu no ne nim beke ala ne mago be nina I mago be femina anyini ala fe ka beni klebi ifse do umna adoke ika munyena mago te furu lela awo ala ka di amina mago be denela ala ba di amina rabbi mago be fefela mingo ko ga sokono ko balo de be ka balo ma ban folo ala Chini, ite balo banga sokona. Kadem ne China fuka ta sanga duna balo kana do anga duna. Amin ya Rabbi. Ani balo produira ka do. Ala sama kabo. Amin ya Rabbi. Ibe ne deli Chini. Chini do ke baga do. Kira chama do ke. Ire ka do ke. Ika ala wele. Ala di jabi. Amin. Nini kanga ke Chini. Mbal make. Ambola una nachi ko gami. Ni akara mo ga bare. U fuka ambla akara mo ga siraka. O mama anta mi sokono ka karamo kono no na we mimine amogo bolla no yitami amantami damma gola igatu bako ore kama ala kila koti dono ala kila na here do di doma ago kasa ki idale menawa kasako kawo aki idale menena kawo kone gadana ni eche kabi tukoti amna femba do rikai akonde ni eka dana yache na tigi toka fore e ba don ne ba do parce que toka fora kuma be akonde dana mi inneche a degere bi togodi akola kira dana mi neche tellement que ndalen bila dana ni ijanye ki janye fi jaranye gatemen fani mbaka ala kira ko kamasi injaranye katemen furum soka ala kira ko kamasi injaranye katemen dembela jelenka ala kira ko kamasi ay ala kira fle ala kira ko kele ne be mo fo kama dafa folar bi ay sigi miri ala kira na ga jabe nyara gu fene be ne ala kira ko ka duma dafare e ga jambi fo ama dafa fiu ay ala kira fle yoro ni ala kira fle ibi ka fle ala bi noro yele mari abi noro dola abi noro dola ka do noro dola ka bo dola ka do dola nyeda to ka briller ka ina foni muso e ala bato ko to nyumana asrana ala nye ka chebuya chemana barka do a parler ka ibi yere sigle mi muso e fabi yele may nyakoro wallahi ala ka se kono be to mna de ala kira la dege miskara zaratili do ala kira ka yele may nyakoro dron abi ala kira fle aya fle ka fle asira yoro dro ako ala kira men kale ala la nenni mi masambulo e kadne ka temen yera kungwa ala kira ko amasako al'an Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ba jaw ala kira jansa ala kira fine koso ala kira kanu koso ala kani so amin ala kani korota ala kani bunya ni mami ala kira bunya iye bunya ala ba kosigi ni mami ko bato sinyeshi ala kira madoro abedi masansa laulahuma kana دهر والزمن وغر شيطانا عدو ممدا بداي ماما يا رسول ممدا زبيه ومؤسو وكذلك المقداد إذ كمال الجهاد لنصر ممدا بداي ماما يا رسول ممدا عليك الصلاة ثم تجات مع البركات براب ممدا بداي ماما يا رسول ممدا لولاهما كان دهر وزمانا وغر شيطانا عدو ممدا بداي ماما يا رسول ممدا ربية بن سيد وابن الوليد سعد وسيد أولى لممدا بداي ماما يا رسول ممدا يا ربي لبراري
وعلم الأسرار نجنا من النار بجاه محمد بداي ماما بداي ماما بداي ماما يا رسول محمد ربية مرسيد وابن الوليد سعد وسيد أولاد محمد بداي ماما بداي ماما بداي ماما يا رسول محمد دعوت طليعة وأباء بيضة وقد زاء زيفات رجال محمد بداي ماما بداي ماما بداي ماما يا رسول محمد يا ربي لبراري وعلم لسراري نجنا من النار بجاه محمد بداي ماما بداي ماما بداي ماما يا رسول محمد صلى الله محمد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد كان بغا تقول الجماعين akan toko kuju لا أكبر ouais average mane gafo أيوة fenga diga bo ko mamar ko so asratun bashira bil janna munbe نعم ayol to gore fo Allah ku Akbar. horoma ko so ku nuso jan duma pele ka kasa Naam. wuli ki jo Aha. kasa Naam. wuli jo misala ne ga fo sisam نعم ne ya fo ibi be manga mese ku ga swazi Aha. mamu kan ne more fo Sika tola. dana ma wuli ki jo إيه بني dara me wuli ki jo adama wuli ki jo Naam. more Ah. wuli ki jo Eh, Allah. o mo ta ala kira uswazi teni Allah uswazi Akbar. le Naam. ne ya fo sa be tien Aha. munu me ala kira fe me do fore صلى الله عليه وسلم bawani Naam. wuli ki jo آه. muso ay wuli ka jɔ Ayiwa, k'a cɛ ka ay wuli. wuli ka jɔ Naam. ko aw minnu bɛ ala kira fɛ o kuma ko aw minnu bɛ ala kira fɛ ko ala ko k'a fɔ ye ko n'aw sara k'a bɛ don alijinɛ kɔnɔ a ye alasatu muba jinɛ jala nisɔndiyalen don. علي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانون في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رداء أبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رسول الله sallallahu alaihi wasallam. اجراه
almisani karamo ka se kɛnɛ kan su in na bonya bɛ ka f'i ye sani karamɔgɔ ka se kɛnɛ kan kiraw lamɛn fɔlɔ sani an ka se alakiraba Muhamadu ma ala yafara kiraw ma cogo min na su in na kɔnɔ i k'a dɔn ko ala bɛ yafa i yɛrɛ ma a ka kirabaw bɛɛ bɛ yen a yafara olu ma o bɛna f'i ye kelen kelen ala yafara ma o ye jurumu kɛ ala ni ala yafara n'i yɛrɛ ye ala deli i jurumu na ala b'a yafa n'i ye fɛn fɛn ɲini ala bolo ala b'o kɛ a ko dɔw ko k'i k'a dɔn ko ashura tɔgɔw la ko ashura ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko mun kosɔn ko naɲuman tan de bɛ yen naɲuman tan ala a ye naɲuman tan in bonya ashura kɔnɔ ka tila ka yafu ma u ye bonya ko min kɛ ala ye a yafaru ma o kosɔn u ni karama min ka kan u ni kɔrɔta min ka kan ka tila k'o d'u ma o naɲuman tan i tulo ma jɔ i k'a lamɛn a k'i k'a dɔn k'a fɔlɔ ye jumɛn ye ko Alahu Taala ye an fa Adama ka tuubi minɛ ka bɛn bisu na ɲɔgɔnna de ma n'o ye yɔmul ashura ye ko ashura don an fa Adama Alahu Taala y'a ka tuubi minɛ ka bɛn o ma mana min na ni ala dimina kɔrɔ mana min na ni ala dimina kɔrɔ k'a gɛn ka bɔ alijinɛ kɔnɔ n'an ba wa n'u nana dugumakolo sanfɛ a ko ala bɛna yafa ma waati min na k'a yafara ma ka bɛn bisu na ɲɔgɔn de ma o tuma ala ka yafa n'aw ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma an fa Adama kosɔn alayhi salam a ko a filanan ye jɔn ye Allahu azza wa jalla Idrisa an-nabiyya alayhi salam fihi makanan aliyya a ko najma Idrisa alayhi salam ko Alahu Taala y'a kɔrɔta k'a bila place kɔrɔtalon na i n'a fɔ ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ suratul Maryama kɔnɔ suratul Maryama kɔnɔ wa rafa'nahu makanan aliyan a b'o fɔ nabila Idrisa de ma ko an ye nabila Idrisa kɔrɔta k'a bila yɔrɔ la yɔrɔ min fana ye yɔrɔ kɔrɔtalen k'a kɔrɔta k'a bila yɔrɔ la yɔrɔ min fana kɔrɔtalen don nabila Idrisa kosɔn masa min y'o kɔrɔta ka bɛn bisu in na ɲɔgɔnna ma ala k'a n'aw kɔrɔta ala k'a n'aw kɔrɔta a ko a sabanan استوت سفينة نوح عليه السلام فيه على الجودي ne yɛrɛ tɔ ma sa Nuhu alayhi salam a bɛ Nuhu tɔgɔ dɔn wa Nuhu tɔgɔ tɛ Nuhu e bɛ Nuhu dɔn wa ko kulebaga nabila Nuhu kɔrɔ parce que ale tun bɛ kule de ka mɔgɔw wele ka na ala ka diinɛ na o dara la ko Nuhu n'o tɛ Nuhu tɔgɔ yɛrɛ de ko Abdul Gafur ko yafa masa ka jɔ c'est Nuhu Nuhu tɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen u tɔgɔ yɛrɛ de ye Abdul Gafur yafa masa o ka jɔ kɛ o de ye Nuhu tɔgɔ ye mais kuma a bɛ ala wele ka ala wele ka ala wele ala yɛrɛ y'a d'a ma ko ya Nuhu ya e kulebagaw e min bɛ kule saga ni waati bɛɛ ka mɔgɔw wele ka na ni Alahu Taala ma a ko Nuhu yɛrɛ weleli kɛ a ye san 1000 san 50 k'a jɛ o kɔrɔ san 950 a y'o de kɛ a bɛ ka kule ka mɔgɔw wele ka taa ala ma a y'o de kɛ a bɛ ka mɔgɔw wele ka taa ala ma mɔgɔ mun donna a ka diinɛ na dɔw ko ko cɛ 40 muso 40 dɔw ko cɛ 80 muso 80 ni jamaba ye san 900 ani san 50 a bɛ ka mɔgɔw wele ka taa ala ma u ye fugoli sugu bɛɛ lajɛlen d'a kan ko ala nana kuma laban na a nana ala deli ko ala ka kafiri du bɛɛ halaki ala ko k'a ka kurun dilan a ye kurun dilan ka don kurun kɔnɔ o kurun taara jɔ ka bɛn bisu n'a ɲɔgɔnna de ma masa min ye nabila Nuhu ka kurun boli n'a ka se ka diɲɛ bɛɛ kɛ ji ye o don ji bɔra dugumakolo la ji bɔra sanfɛ u nana ɲɔgɔn kunbɛn ka diɲɛ sanfɛ dugumakolo sanfɛ ji dugumaji u nana ɲɔgɔn kunbɛn ka kɛ kelen ye bɛɛ halakira don ko minnu tun bɛ nabila Nuhu ka kurun kɔnɔ masa min ye nabila Nuhu kisi o don ala ka n'aw kisi ala ka n'aw kisi ka bɔ fɛn jugu bɛɛ tɔɔrɔ ma danfɛn jugu wabila jugu jinɛ jugu an ye fɛn jugu fɛn fɛn dɔn ala k'an kisi ka bɔ a bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ala k'aw bɛɛ kisi bisu in na bonya kosɔn nabila Nuhu alayhi salam bonya kosɔn a ko a nanina ولد إبراهيم عليه السلام فيه إبراهيم خليل الله إبراهيم عليه السلام إبراهيم مي على تري على ما كيره نبلا إبراهيم كو على نبلا إبراهيم بانينا كبر بيشينا يومرما
ashura tlitan nabila ibrahim bangina ka be orima واتخذه الله تعالى خليلا وأنجاه من النار نمرود فيه. Ali bete bishina boya don. Ayi. Ko bishina boya ka fe. Nabila Ibrahim bangina ka be ashuma ko dorotere. Ko wa ko manamna ni aga kle kafiru. No kuntige ko en namurudu e. Na jamana ka kafa. Aga jamana la ka kafa. Aya daira qali alai. Qali alai. Ala mugolama. ala bokela ala yirekela auzu billahi minash shaitani rajim ala kan kisho ala sunna amin ya rabbi ako kale ala manam na nawo daira la ay nabila ibrahima mine ka fi tasmana du mo be tasma mene we nabila ibrahima fi la kuma kan sura la ala to nabila ibrahima kishi ka bo tasma bay kono ka be bishina nyona le ashura ni kalo trikan bo yare bi ka fi ala diri na fura ko dom nga bo ala dila dom amna fiye ka ga bo tene a fo ko ni yere ki ta fo ala ala ka jabi wala khamisatu akwa duruna Allah azza wa jalla ala Daud alayhi salam fi ako alo talay tubi mine nabla Dauda nabla Dauda ala talay tubi mine ama ka be alayhi salam kisibama ka be bi ashura klitanima ashura klitan nabila Dauda tubi ni alafe na fa qur'an ba ko tumna fastajabna lahu ay tubi ni nabila Dauda ma ka be ashura klitan ako bishina nyona ka ta shini klebima tubi ni nabila Dauda ma ka be orima Allahu akbar anya jabi ala yare ko qur'an ko anya jabi anya ka no jabi ko ma masabi nabila Dauda ka do jabi ala ka ana ka do jabi amin ya rabbi masabi nabila Ibrahim kishi ka tasmama ala ka na kishi amin ala ka na korota amin ala ko ke kira boya sallallahu alaihi wasallam malaku ala Sulaiman alayhi salam akwa be de tuina boya do malmage iga subi ka fiye iga bagi soro shukon mogo ko kan ne fora chao bagi awo ubiga jorolla ay wor faranga kan de foro shu ko fo ka chao wega de soro shufle iga bagi soro shufle ka ku soro shufle wala kama amita ka segi ni watu na no sira mo na shuko ke ala delika sani ka dini kata ira ka fo ala wallahi emi me bagila afo ala ka sira ala nye emi de fula afo ala ka sira ala nye emi ka fula afo ala ka sira ala nye emi betila afo ala ka sira ala emu mago be warla afala e kasra lay watabe muna afala e kasra lay bele ba e to sa kamana boni jorom mi maga jamana kono ani torom maga jamana kono anga afala ala kawi amin na ko de ay na ngafo masami ni kira nu abi ka yafuma ka do kishi ala ka benno gayi ay reka fo ala ka nyuguna kayi wasadisatu akwa worona كشف الله ضر أيوب عليه السلام فيه أكو أيوب بانانا ni shitane sababu yi parce que shitane afo alay ko niyaye Ayuba be ala batu ko ala kelime ga fembe di Ayuba ma ala ye muso dama ka denw dama ka baganw dama ka senega foro ibi fen fe do ko adama de nyabi nyena jina ye jena ala be do di nabila Ayuba ma abek mabulu sitane taro fo alay ke biga kuleni Ayuba ye ko Ayuba ye ke jonge nyuma ye ko parce que ye mundama ko redu ala ko konyi nabila Ayuba labliye ne ba do domino al ne nun tabulo abeni ala do sitane ko kadia ala ko ka fleni ibolo ibi se ka jomunu fli nabila Ayuba te atara Ayuba fi kuma ga suna ka ga fembe mine o ma wasake asigna ta ala fe ala ko konya di matuguni ngai tsika ni joy fili ka kila ka bana blala do ko sambi nani ko Ayuba o reke banana do ko sambi shegi ka o reke banana alhamdulillah akoni mena banana ay san chama ke banana o bana kono bana miya mine felen na bana e ga mama mine bi nyugala wallahi e tumun bo mamina bana kira fuka tumun do ala ka toli fuka tumun do ala tumun ka du ka fara min be golo sanfɛ ko du ka sogo du fo kana se koloma fibu tamato ye yiriwa dɔ la fibu tamato ye kolo kan i kumana nabila Ayuba filɛ i b'a a fari kolo ye ala ni bana juguya fɛ ala ni tumu ka duni fɛ masa min y'i to la a ko masa ye nabila Ayuba kɛnɛya ka bɛn Ashura tile 10 ma
an filɛ nin don min na n'an b'a su la nin o tuma e yɛrɛ kan ka mun fɔ ala ye e min ko k'e sen tɛ sɔn ne ba musokɔrɔbanin e ko k'i sen tɛ sɔn dɛ i t'a fɔ ala ye sisan muso bɛɛ kɛlen musokɔrɔba ye ne mun wulitɔ don o wulitɔ ka gɛlɛn n'i ko ko mun ka sigi n'i donna misiri kɔnɔ misiri bɛɛ falen don chaise la bɛɛ sigilen don min kan ka sigi o sigira min man ka sigi o sigira ko n kɔ bɛ k'an dimi n sen bɛ k'an dimi o tuma masa min ye Ayuba kɛnɛya ka bɛn bi su in na ma i yɛrɛ t'a su ɲɔgɔnna la munna i t'a fɔ ala ye senkuruba dimi ala k'a kɛnɛya kɔnɔdimi ala k'a kɛnɛya kɔdimi ala k'a kɛnɛya an ye bana min dɔn an ma mun dɔn ala k'a bɛɛ kɛnɛya o tuma masa min ye Ayuba kɛnɛya ala k'a n'aw kɛnɛya a k'a wolonwulana الله عز وجل موسى عليه السلام من البحر a k'a wolonwulana ye jumɛn nabi Musa Musa alayhi salam a ko ala tala ye nabila Musa fɛnɛ kisi k'a ka ba tigɛ n'a ka mɔgɔw ye ka furanna to a kɔ k'a kisi ka bɔ furanna ma a ka ba tigɛ n'a ka mɔgɔ ye ka t'i jɔ ba kun dɔ in na a k'o kɛra ka bɛn Ashura de ma ni kalo in tile 10 n'an filɛ n'o su ɲɔgɔnna la o tuma masa min ye nabila Musa fɛnɛ kisi ka bɔ furanna ma ala ka n'aw kisi ala ka n'aw kisi ala ka n'aw tanga k'a daminɛ ɲinɛ fo ka taa se san wɛrɛ ma tanga bɛ ala bolo ala k'o dan n'aw ma kisi bɛ ala bolo ala k'a dan bɛɛ lajɛlen ma a kama ban dɛ wa ko bi su in na ɲɔgɔnna ala tala ye furanna ala jugu in furanna fɛnɛ min ye ala y'a da yɛrɛ la n b'o de f'i ye o tellement que ala tun ye furanna laja furanna tun bɛ tile 40 de kɛ tile 40 a tɛ taa ɲɛgɛn na ala ka laja bolo ale tun bɛ don caman kɛ a tɛ taa ɲɛgɛn na ala tun ye don caman d'a ma a b'o kɛ a tɛ taa ɲɛgɛn na o mun dira ale ma dɛ n'ale kan ka ala dɔn n'o ye ale ma ala dɔn n'o ye ka tila ka ala da a yɛrɛ la k'ale ye ala ye inna lillahi wa inna ilayhi raji'un masa min ye furanna halaki Ashura tile 10 an b'o masa in deli yala bi ala kana n'aw halaki halakili bɛ fan o fan fɛ ala kana an si se ala k'o kɛ kira bonya sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a ko a seginna نجى الله عز وجل يونس عليه السلام من بطن الحوت فيه ali bɛ tɛ su in na bonya dɔn su in na bonya de bɛ ka f'i ye kana kulon k'a la ala wele a kɔnɔ i mago fɔ ala ye i ka hamu fɔ ala ye hami min b'i la gami min b'i la a fɔ ala ye ko ale bi n'i ma su in na bonya dɔn ko ala tala k'a ye Yunusa kisi ka bɔ jɛgɛ kɔnɔna na min batni huti jɛgɛ belebele don dɔw ko balani dɔw ko ayi k'a ni balani ye kelen al muhim jɛgɛw la belebele kɔni don o de ye nabila Yunusa kunu ala tala y'a kisi ka bɔ jɛgɛ kɔnɔna na ka bɛn Ashura de ma ni kalo in tile 10 ɲɔgɔnna n'an filɛ n'o su la masa min fɛnɛ n'o ye Yunusa kisi ala k'an kisi ala k'an bɛɛ tanga ko karamɔgɔ bɛ ka bɔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله أوصي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين ako ala taala mi nunu kisi an y'a fɔ ka dan sekina na a sekina an ko nabila Yunusa ala taala y'a kisi ka bɔ jɛgɛ kɔnɔ ka bɛn Ashura tile 10 ma n'o ye su n'a ɲɔgɔnna ye o tuma a ye na n ka ala deli a la
Mama bi se fɛn fɛn hami b'i la bi a fɔ Ala ye fɛn fɛn jɔrɔ b'i la bi a fɔ Ala ye fɛn fɛn kamanagan b'i la bi a fɔ Ala ye Ala b'a bɛɛ jaabi kuma kelen pe maa o maa n'i bi Ala deli maa o maa n'i bi Ala deli ni danganiya ye kana Ala deli ni siga ye fiyewu Ala delilen kɔ k'a fɔ est-ce que a minɛna walima a ma minɛ a ko Ala mago t'o la Allez, c'est bon? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa alhamdulillah Rabbil Alamin. Selama an kuma daminɛ mun ye an bɛna kuma laban n'o ye o ye jumɛn ye an y'a daminɛ ni Ala tanu ni duwawu ye an bɛna laban n'o ye tuguni kuma daminɛ an ko an bɛ Ala tanu ni sigiyɔrɔ in na k'a fɔ Ala ma alhamdulillahi Rabbil Alamin alhamdulillahi ala kulli hali tanu bɛ Alahu Taala ye Alahu Taala bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen tigi ye tanu bɛ Alahu Taala ye lahala bɛɛ lajɛlen na silamɛw Ala k'an n'a mago ɲɛnabɔ bagitigiw Ala k'an n'aw baasi defutigiw Ala k'an n'aw baasi kapu BD Ala ka bɛɛ lajɛlen paase minnu ta ye visa ko ye min ta ye passeport ko ye min ta ye carte d'identité ko ye fɛn fɛn ta ye fɛn fɛn ye min ta ye furu ko ye min ta ye den ko ye min ko balawu b'an ka du kɔnɔ an hakili tora mun na hakili ma to mun na min ko a denmuso n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na Ala k'a bɛɛ jaabi jugumanw Ala k'olu ɲɔnti ɲumanw Ala k'olu sindi k'olu sabati Ala k'o kɛ kira bonya sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran.